आज ହେଉଛି विश्व ଯୋଗ दिवस। ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୀନମଣି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏକ ବିରାମ ବଟନ ବା ପଜ୍ ବଟନ ଯାହା ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନଃ। ଆମେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ ହେଉଛି एकमात्र माध्यम। ଏହି ଅବସରରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ଯୋଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରର विधायक ढेंकानाल सांसद एवं समस्त लोकप्रतिनिधि एवं जोग शिविर में कार्यक्रम नहीं समस्त भाई भौणी मान स्वागत करुच्ची। देखो जोग मध्यम आम शरीर सुस्थ रहा सहित आम मन फूर्ति रही है। तेणु आज कामाक्षानगर विज्ञापित अंचल परिषद समस्त जोग शिविर कार्यक्रम में समस्त सामिल होता कर्मकर्ता को धन्यवाद और कृतज्ञता। आज हूँ अंतर्जातीय जोग दिवस जो कि आज सारा विश्व में ये कार्यक्रम चलती सबुठ बड़ आनंदर कथा खुशीर कथा आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 मसीह आंतर्जातिक जोग दिवस भाव में जून मास 21 तारीख को स्वीकृति दि जाइए। सेथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उद्यम करते जातिसंघ स्तर में उद्यम करते 175 देश समर्थन देते। एथर मु कामाक्षानगर उपस्थित। कामाक्षानगर प्रकाश कुमार पात्र रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।